लोक केते भी विश्वस्त होइथंतु ना काहींकी दिने विश्वास आउ हृदय भांगी ही दियंती। नमस्कार श्रोता बंधु, आम चैनल आरएनपी स्टोरी डायरी को स्वागत। बंधुगण, स्वप्न देखिबाटा भूल नुहे, किंतु स्वप्न को भाग्य हाथ रे छाड़ी देबा निश्चित भूल ही होइथाए। जदि आपण प्रथम थर चेष्टा करी विफल होइछंती, तेबे आपनक पई यह गोटिए बड़ कथा। आपण सेही महान व्यक्तित्व मानक सह समान, कारण इतिहास रचिथिबा प्रत्येकटी महान आदर्श माने प्रथम थर विफलित होइथिले। एबे जदि आपण तांको भली हेबाकू चाहंती, तेबे चेष्टा करिबा न छाड़ी बारंबार जितिबाकू चेष्टा कर। पुणी थरे जदि हारि जाओ, तेबे पुनर्बार जितिबाकू चेष्टा करंतु। बारंबार हारिबा द्वारा मध्य आपण अनेक अभिज्ञता हासिल करिपारिबे, जहा भविष्य रे आउ केबे हारिबाकू देब नाही। बेले बेले केही निज लोक ही जणै दियंती कि केही निजर नुहंती बोली। गछरू पड़ुथुबा पत्र को देखी एतिकी तो निश्चय बुझी होई जाए जे बोझ परी लागिले निज लोक भी तलको पकाई दियंती। इज्जत केबे कौनसी मनुष्यर होई न थाए। प्रकृत रे इज्जत केवल आवश्यकतार होइथाए। आवश्यकता शेष, तेबे इज्जत भी शेष। बेले बेले सेही मनुष्य अधिक कंदेई दिए, जहार खुशी पाई आमे किछि भी करने को राजी थाऊ। बंधुगण, आपणक मतामत कमेंट रे लिखंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। बंधुगण, काहा पाखरे अधिक आशा रख नाही, नहेले तुमे दुखरे थिबो आउ काहाकू किछि भी फरक पड़िबो नाही। अन्य माने तुम विषय कौन भावुचंती ताहा जरूरी नुहे, कारण तुमे निजे कौन ताहा तुमे निजे भल भावरे जानिच। काहाकू कैफत देवार आवश्यकता नाही। कांदिले मनीष दुर्बल होई जाए, यह भूल। बरं कांदी कांदी निजको संभाळुथिबा मनीष शेषरे बहुत मजबूत होई जाती। जो मनीष निजे नियम करी निजे मानिबो, आजी काम आजी करिबो, देखिबो सेही मनीष दुनिया रे दिने राज करिबो। केबे तांको भी भल पाइकी देख, जे बिना स्वार्थ रे तुमको भल पाती। समय बहुत किछि शिखेई दिए, लोकंग सह बंचिबा भी आउ लोकंग बिना बंचिबा भी। निज उपरे विश्वास करिबा शिखी जाओ। लोक केते विश्वस्त होइतांतु ना काहींकी दिने विश्वास आउ हृदय भांगी ही दियंती। जदि काहा सह कथाबार्ता बंद होई जाइछि, किंतु तांको कथा बहुत मने पड़ुछि, तेबे एही काम जानी शुणी थरे निश्चय कर। सीए कांदिबो तुम सहित कथाबार्ता हेबा पई। दिने जणे मनीष गोटिए महुमाछी को पचारिला, तू आउ तो साथी माने मिसी महु संग्रह करुछ, किंतु मनीष सबुतक महु चोरी करी नेउछि, कौन तुमको कष्ट हुएनी? महुमाछी सुंदर उत्तरटिए देला, मनीष महु तो चोरी करि परिबो, किंतु महु संग्रह करिवार कला को नुहे। एही छोट कथा गोटिए बड़ शिक्षा देउछि। केही केते भी चालाक होई थाउ, केही केते भी स्मार्ट होई थाउ, सी तुमको कॉपी करि परिबो, किंतु केबे तुम प्रतिभा को चोरी करि परिबा नाही। काहाकू देखी जीवन बदलाओ नाही, निजर उन्नतिर इच्छा रखी निजको बदलाओ। काहाकू नकल करी नकली मनुष्य हुओ नाही। निजे बारंबार हार एवं जे पर्यंत चेष्टा कर, जे पर्यंत तुमे जीति न जाइछ। देखिबो समस्ते तुमर नकल करिवे, सेथिपाई केबे निजर ओरिजिनालिटी को हराओ नाही। दिने चढ़ईटीए तार छुआ को धरी गोटे गछ पाखरे पहुँचला एवं कहिला, मु आउ मोर टिकी टिकी चढ़ई छुआ को नहीं रहिबा पई आश्रा खोजुची। आपण तो एते विशाल, आपणकर तो बहुत सारा डाल अछि, कौन आपण मते रहिबाकू टिके आश्रय देबे? गछटी मना करिदेला। सेही गछ पाखरे आउ एक गछटीए थाए एवं चढ़ईटी सेही गछ को मध्य समान कथा कहिला एवं द्वितीय गछ मध्य राजी होइगला। एबे चढ़ईटी तार छुआ समेत खुशी रे रहिबाकू लागिला। किछि दिन परे प्रबल वर्षा हैला। प्रथम गछटी वर्षा जलर प्रबल प्रवाह पाई मूलरू चेर सह उपुड़ी पड़िला। एबे चढ़ईटी सेही गछ को कहिला, देख दिने मु आपणको आश्रा मागिथिले, किंतु आपण मना करि देइथिले।
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନା କରିଥିଲି। ସତ କଥା ଏହା କି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଗଛ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା କି ମୋର ଚେର ମୂଳ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରାରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଷ୍ଟ ପାଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି କଠୋର କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆକଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ କି ବାପା ମା ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ଚେର କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମାଜରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କଠୋର କଥା କହି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଲ ତ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଭୁଲ ତା ଆମକୁ ସମୟ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ତାକୁ ଆମକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟରେ ବିଷ, ମୁହଁରେ ହସ, ଏମିତି ଲୋକ ହଜାର ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କଟୁ ବଚନ ରଖି ଅନ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ରଖୁଥିବା ଲୋକ ହଜାରକେ ଗୋଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଅଳସୁଆ ଲୋକ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭୋଗବିଳାସ ପଛରେ ଧାଏଁ ତାର ଜୀବନ ହତାଶରେ ଭରିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ କେହି ଅତୀତରେ ଧୋକା ଦେଇଥିବ ଆଉ ହଠାତ୍ ସିଏ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମର ପଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଆମ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ, ଧୋକା, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ପଥରମାନେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ। ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ସେହି ପଥର ରୂପୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯିବ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଅଟକିଯିବ। ଦିନେ ବୟସ ସରିଯିବ, ଆଉ କେବଳ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିଲି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପୀ ପଥର ଦେଖିବ, ସିଏ ସେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାହାଚ କରି ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନିଜକୁ ଏମିତି ବନେଇବା ଦରକାର କି ଶତ୍ରୁ ବି ଈର୍ଷା କରିବ। ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଥିବ ସିଏ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ମନେ ଜଳିଯିବ। ଯଦି କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହି କାମ ଜାଣିଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ କର। ସିଏ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ପଚାରିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏହା ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଲି। ଭିତରେ ଭିତରେ ତୁମ ସହ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରି ପୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦିବ। ପାଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ ବନେଇ ଦିଅ। ନିଜକୁ ଏତେ ସଶକ୍ତ ବନେଇ ଦିଅ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରାୟଣତା ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନିଅ, ଯେପରି ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମେ ନିଜେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିପାରିବ। ପୁଣି ଯେବେ ତୁମେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯାହା ସହ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଛି, ଯାହାର ଧୋକା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଜରେ ନଇଁଯିବ। ମୁଁ ବି ପାରିବି। ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ନିଅ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ତୁମେ ସତରେ ପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ନମସ୍କାର।